Baik, kita sama-sama tenang, bersabar. Silakan yang baru masuk, silakan memposisikan diri duduk, biar yang belakang nanti punya posisi. Silakan teman-teman yang baru datang, silakan duduk, biar tidak mengganggu pandangan teman yang ada di belakang. Oke, yang bukan panitia sekali lagi dimohon untuk keluar. Santri-santri iku kudune penak diatur, santri kudu penak ditoto, umate Kanjeng Nabi kudu taat karo aturan. Yang tidak taat kepada aturan melanggar perintah Nabi. Dompet, Gus Burhan, dompet. Ditakok isik Pak, sapa jenenge Pak? Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Go padha manut lek ditata. Sampun. Nggih. Yo rada anteng. Kok pengumuman sholawat sholawat Jibril. Mas, mohon Mas Banser yang di dalam barikade kangkangnya kalau tidak memakai ID card mohon keluar. Lah napa mboten purun? Jenengan ngriki ngaju teng ngriki dadi panitia, monggo silakan jenengan diatur kok mboten purun. Monggo demi kelancaran acara, monggo. Mboten masalah kula. Urusannya apa? Jiha vokal 3. Mohon, nggih. Monggo. Nyuwun sewu. Kasihan yang lain di luar juga, nggih. Lek mboten jenengan sing teng inggil mboten napa-napa, azahire teng andhap malahan mboten napa-napa. صلوا على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sareng-sareng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengendali angin, pengendali air, kondisikan. Gus Robik. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha wa taufiq illa hidayah wa ya Allah rabbal alamin. Allahumma hawalaina wal alaina bi rahmatikal wasi'ati wa jazaa'il hasan barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo mohon semuanya untuk tidak berbicara, tidak bersuara kecuali doa bersama-sama. Allahumma hawalaina wala alaina. 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 Allahumma hawalaina wala alaina.
Allahumma hawalaina wa la alaina, 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 Allahumma hawalaina wa la alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Maca qul huwallahu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Monggo dibantu maca surat Al-Ikhlas nggih. Muga-muga niki acarane lancar, mboten udan, mboten jawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin nggih, kula adani malih. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب Allahumma hawalaina wa la alaina. Monggo bareng-bareng. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah. Wis pasrah. Boten niki pokok nganggur-nganggur ndonga Allahumma hawalaina wala alaina. Nggih, semuanya kita berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Nyuwun udane disingkrihne. Mbah Yai nggih nderek ndongani. Kersane mboten Jawa. Yo, Mbah Yai iki malah mandi. Toilet ning endi wae toilet. Gak mbok infokan. Pojokan ngono. Putra. Putra nang man. Wis ngerti Kak. Urung lo ngawur. Mau wis diinfo. Ya sing teko-teko mburi. Di pojokan. Informasi untuk toilet apabila ada yang membutuhkan ada di belakang sana sekolahan, di sebelah sana juga ada, kemudian di Eman ada. Oke. Yang mana? Oke. Untuk jamaah toiletnya yang di belakang-belakang di sekolahan-sekolahan jangan menggunakan yang portable karena ini khusus kru Az-Zahir. Allahumma hawalaina wala alaina. 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 Allahumma hawalaina wala alaina.
اللهم حوالينا ولا علينا 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 Lo, I, lo, si, I, situ, lo, is, ci, lo.
Monggo sareng-sareng kali nenggo Az-Zahir dan tim kita tetap bermohon kepada Allah agar pembacaan sholawat kita, cinta kita kepada Rasulullah, rindu kita kepada baginda Rasulullah bisa kita curahkan dalam sholawat yang akan kita baca bersama-sama dalam keadaan khidmat, selamat dan berkah. Bareng-bareng Allahumma hawalaina wa la alaina, 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 Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hawalaina wa la alaina, 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 Allahumma hawalaina alaina, Allahumma hawalaina wa la 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 alaina. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hawalaina wa la alaina, 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 Allahumma hawalaina wa la alaina. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halo, bro. Halo. Halo. Hadir ke sini karena cinta Rasul? Hadir ke sini karena rindu Rasulullah? Tak dongane oleh syafaate Kanjeng Nabi sing jomblo balik ndang ketemu jodone, sing disenengi muga-muga ndang ditembak diterima, sing belajar jek mondok muga-muga dibaringi ilmu sing kathah manfaat barokah, ketemu jojone sing solih solihah, sing gede dhuwur ganteng, sing langsing ayu irung bangire, irunge bangir kok. Bi rahmatillah wa bi syafaati Rasulillah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم حوالينا ولا علينا 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 بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bu, Ibu, niki kula elingaken nggih. Nek jenengan nggawa anak cilik tolong dicekel sing rapet-rapet. Ini jamaahnya banyak, nanti khawatir terlepas nggih ngawatiraken, tapi muga-muga mboten sampai kedaden kepijak-pijak kancane engko. Sekali lagi ini keadaannya gelap, jamaahnya luar biasa banyak, ibu-ibu yang kebetulan bawa putra-putrinya yang masih kecil tolong dipegangi rapet-rapet. Mugi-mugi diparingono barokah sedaya. Amin Allahumma amin. Oh nggih, monggo. Alhamdulillah, ini grup Az-Zahir sudah datang. Oke, karo panggah ndonga nggih. Mohon jangan mengganggu perjalanan nggih, dibuka selebar-lebarnya. Buka, karena kalau mengganggu bukannya barokah malah takutnya suul azab. Nggih, barokah ora kudu salaman, ayo minggir. Mempermudah jalannya tambah barokah. Nggih, panitia dibantu membawakan alatnya. Panitia dibantu membawakan alatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. lo tis
Ji lo Ji Dis Bolo-bolo sami tertib nggih. Di Sedre Tertib nggih. Ji Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sebentar lagi grup Sholawat Az-Zahir akan memasuki kami sampaikan selamat datang seluruh grup Hadroh Az-Zahir di kota Sebiduk, Sehaluan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tepuk tangan untuk Az-Zahir. Sekali lagi, mana suaranya Zahir Mania? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi yang belakang nggih, mohon ampun berdiri nggih. Ampun berdiri jamaah, pokok tenang, duduk nggih. Kesuting tenang ya. Zahir Mania gak boleh anarkis. Siap? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ji lo Ji Di lo Dis Ji Di lo Ji lo Dis Ji lo Dis Ji lo Dis
Siji di lo sedis siji sedi lo di siji lo di siji lo sedis Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Monggo bareng-bareng. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Ya Habibi Muhammad. Ya bareng-bareng. Ya Habib. Ya Musa. Ya Muayyad. Ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Anta sya'ata badrun, anta nurul. Bareng-bareng. Anta syamsun, anta nurul fawqa nuri, anta iksiru hawani, anta misbahus suduri. Sallallahu sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pengumuman dari panitia untuk tim media selain dari Az-Zahir, nanti ketika Habib rawuh panjenengan lenggah mawon nggih. Nggih, tidak boleh ke sana sini. Tim media selain Az-Zahir. Nggih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mungkin saya yakin sebanyak ini semua banyak yang bawa HP, minta tolong flashnya dihidupkan bareng-bareng yuk. Ayo, yang hidupkan flash saya doakan HP-nya nambah api, rezekinya lancar, sing urung oleh jodoh ndang diparingi jodoh, sing mbok dedek iket saiki muga-muga dadi jodohmu, sing mbok sirket saiki muga-muga ora dipek kancamu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yuk bareng-bareng dihidupkan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng sing banter. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib, ya Nur
Ya rusal khabiqaini Ya mu'ay Ya Ya imam al-kiblataini lebih tinggi bareng-bareng sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta Rulfa Anta nurul fauqa nuri Anta iksiru Anta misbahus suduri lebih keras salam Allahumma salli alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Nabi Muhammad Mohon maaf, dihimbau untuk tim media, selain media Az-Zahir, nanti ketika Az-Zahir sudah perform, diharap jangan berdiri-berdiri di depan, nggih. Jangan berdiri-berdiri di depan, karena menghalangi pandangan hadirin dan hadirat. Cuman tim media dari Az-Zahir saja yang boleh lalu lalang. Tim media yang lain dilarang untuk berdiri-berdiri. Kemudian dihimbau yang di dalam barikade yang tidak membawa ID card, mohon ditertibkan bansernya karena ini sudah overload. Kemudian pintu masuk, siapapun yang nggak bawa ID card jangan diizinkan masuk karena sudah overload di dalam barikade ini. Terima kasih.
Panitia-panitia yang di depan ke belakang semua, biar bersih di depan. Di depan bareng ada kosongan, kosongkan, bubar, dikosongkan. Semua yang ada di depan barikade kosongkan ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Untuk bolo-bolo pendekar baik dari Pagar Nusa, PSHD, PSHW, IKSP sedaya mawon dipun suwuni tulung, dipun sengkuyung dalam keamananipun dan Niki Pak kelancaranipun Banser, dikosongkan niki. acara pada malam Dikosongkan hari. Mas. Dikosongkan. Selain panitia inti dilarang masuk, dilarang duduk-duduk di sini. Monggo. Nggih nyuwun tulung. Estu nyuwun tulung. Mengke mboten nyaman Habibe. Nggih, mungkin nek sampai penuh di depan sini Habib mboten nyaman, mungkin kena duka malahan nggih. Heeh. Monggo nyuwun tulung sedulur. Nggih. Pak Banser ditertibne niku ken medal mawon. Ken medal. Nggih. Dikosongkan. Nyuwun tulung Mas nggih. Ngapunten nyuwun tulung. Nggih ngapunten. Mangke lek Habib mboten nyaman malah mboten sekeco acarane mangke. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kami tambahi beliau itu ngersakne pengen langsung memandang jamaah sedoyo. Jadi yang di depan ini harus steril. Media saja yang diizinkan hanya dari Az-Zahir. Oke. Niki masih saking media pundi niki? Mas, saking media pundi? Hah? Napa? NU Care. Ampun ngadeg-ngadeg nggih. Ampun ngadeg. Matur suwun. Ora usah gawe kuwi wis enek YouTube kowe nyapa G, look, sit, this, G, sit, this, look, sit, this. Sit, G, look, sit, D, sit, G.
Cek, cek. Para jamaah dimohon hemat suara ya. Engko wis wayahe selawatan tek swara niki. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak ada suara. Hemat suara, hemat suara. Mengeningkan cipta mulai. Cek. Ya. Kalau kita amati anginnya ini agak-agak bau membawa air. Secara perkiraan cuaca dari apa sih? BMAG. Itu BMBG. Nah, ya, pokoknya ngono iku lah ya. Iki sama ini malam ini kalau perkiraannya itu hujan deras. Tapi alhamdulillah saya yakin Anda tidak akan meninggalkan tempat Mas Syaudan. Ya ora. Tapi tetap lebih baik kalau tidak hujan. Ayo tunggu bareng. Allahumma hawalaina wa la alaina. 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 Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menyala abangku.
Cek. Kita lanjut salawatan, mosok meneng wae. Maulaya salli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi syafa'atuhu minal awali muktahi ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kulli wal habibul ladzi aduhu li kulli awli minal muqtahimi ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Al-Fatihah.
Masih semangat Zahir Mania. Allahumma sholli ala Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Salawatan. Kata-kata, Kang, kata-kata Kang. Tuku lumpia neng perapatan. Zahir Mania siap solawatan. Siap solawatan. Shollu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sareng-sareng ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sambil sholawat, sambil berdoa, sambil menanti datangnya para personil Az-Zahir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sembari menunggu kedatangan tim Az-Zahir, marilah kita dengarkan bersama-sama Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tesih semangat, belakang aman, depan aman, tertib nggih. Mana suaranya Zahir Mania? Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo istighfar bareng-bareng, semoga udane nyingkrih dari lokasi kita pada malam hari ini. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bareng-bareng Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi dani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Bareng-bareng Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasul salam. Adfataya jiratal ya uhailal juhdi wal karami. Ya Rasul salamun alayya. Adfataya jiratal ya uhailal juhdi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti ketika selesai majelis dimohon untuk bersabar dan untuk tidak berdesakan nggih. Bolo-bolo nom-noman oke? Nggih. Sak tekane teko omah jam pira mboten napa-napa. Sing penting sedaya dipun paringi keselamatan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad.
Mohon boten usah berebut untuk musyafahah nggih. Heeh. Selamat datang grup Hadroh Az-Zahir di bumi Sebiduk sehaluan. Tepuk tangan untuk Zahir Mania. Sallu ala Nabi Muhammad. Selamat datang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seluruh grup Hadroh Az-Zahir. Tepuk tangan yang meriah untuk grup Hadroh Az-Zahir. Sallu ala Nabi Muhammad. Mana suaranya Zahir Mania? Mana suaranya Zahir Mania Ampun Timur? Mana suaranya Zahir Mania Sumatera Selatan? Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah mohon untuk tertib nggih. Ndak boleh berdiri-berdiri. Siap tertib. Untuk jamaah
Cek. Cek, 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 close, cek. Cek, close. Cek, set, cek, close. Bismillah, cek. Cek. Cek, close, cek, cek, set. Cek, low, cek, follow. Yes, low. Cek, cek, refocus. Sama follow. Cek, low, this, bismillah. Cek, 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 satu, cek. This satu dua dicoba this reflect test now dicoba reflect test now Cek lo di Bismillah cek Bismillah cek lo di efek dikurangi mas, efeknya kurangi. Cek lo di Bismillah cek lo di Bismillah dicoba Bismillah cek lo di Bismillah cek lo this monitor Bismillah this monitor hilang tambah volume Bismillah Bismillah cek di low siksa di low di cek di baik refocus cek di low di low di cek satu dua Bismillah di refocus tambah cek satu dua press dikurangi press lownya dikurangi cek satu dua di oke sip. صلوا على النبي محمد كيف أشقى وأضام
Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri terlebih dahulu. Desa tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri jadi bandung Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Kita bersama Indonesia bersatu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tamjidan wa syukran ala ma akmalta lana min dinil Islam, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah, khatimin nabiyyin wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal muhtaramin, afadilul a'izza wal kurama, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf dari kota Pekalongan, Jawa Tengah, yang kami ta'zimi panjenenganipun Agus Haji Ahmad Kafabi Mahrus dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Haji Hermanderu SHMM, yang kami hormati Bapak Haji Lanosin MTMM, yang kami hormati Bapak Haji Khalid Mawardi, yang kami hormati Bapak Haji Adi Nugroho Purnayuda SH, dan yang kami hormati segenap para kiai, para habaib, para bunyai, gawagis dan nawaning yang sempat hadir, tamu undangan, hadirin dan hadirat yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah sehingga kita semua dapat bermuajjah bil wujuh, bertatap muka, berkumpul bersama dalam altar suci nan penuh barokah ini dengan keadaan Islam wal iman tanpa suatu halangan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya sholawat terangkai salam Allah semoga tetap terlimpah ruahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang mendapat mandat dari Allah untuk memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang taat. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang mendapatkannya kelak di hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirah rahimakumullah, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim, kami berdiri di sini sebagai Muqassimul Awqat. Perkenankanlah untuk memandu jalannya rangkaian acara pada malam hari ini. Acara Oku Timur Bersolawat Maju Lebih Mulia bersama Al Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf dan Agus Haji Ahmad Kafabi Mahrus, persembahan dari calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 01 Bapak Haji Hermanderu dan Bapak Haji C. Ujang, sekaligus persembahan dari calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur nomor urut 01 Bapak Haji Lanosin SHMM dan Bapak Haji Adi Nugroho Purnayuda SH, yang dilaksanakan pada malam hari ini Jumat malam Sabtu 22 November 2024 Masehi, yang dilaksanakan di lapangan KONI Gumawang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Marilah kita buka bersama dengan pembacaan Ummul Kitab, seraya penuh harap semoga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini dapat berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Liridho ilah wali syafaati Rasulillah wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli manawa salafuna sholihun. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Melangkah acara yang selanjutnya, yakni sambutan atas nama Panitia Oku Timur Bersolawat Maju Lebih Mulia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Agus Burhanuddin. Kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal mukhtaram, wa bil khusus beliau Habib Ali Zaidan Abidin beserta grup Sholawat Az-Zahir ingkang kula hormati, ingkang kula ta'dimi, ingkang kula hormati Kiai Haji Ahmad Kafa dari Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Yang saya hormati Insinyur Haji Lanosin. Yang saya hormati Haji Adi Nugroho Purnayuda. Ingkang kula hormati Kiai Haji Imam Tauhid Ketua PCNU Oku Timur. Ingkang kula hormati Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Ingkang kula hormati Kiai Haji Tobroni Hanani, dan juga seluruh para kiai yang hadir pada malam hari ini, baik kiai-kiai dari Oku Timur, Oku Indo, Oku Selatan, dan bahkan yang dari Oki yang saya hormati. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tak lupa kepada seluruh jamaah Kabupaten Oku Timur dan juga kabupaten-kabupaten di sekitarnya yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh berbahagia ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dohir dan batin, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Oku Timur bersolawat ini. Mudah-mudahan awal hingga akhir tiada halangan suatu apapun yang merintanginya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tentunya hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam nanti kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak saya sampaikan, saya mewakili atas nama dari Ketua Panitia. Mohon maaf kiranya dalam kegiatan Oku Timur bersolawat ini kami selaku panitia menyediakan tempat dan juga apapun yang berkaitan dengan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tidak berkenan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Momentum Oku Timur solawat seperti ini, masyarakat Oku Timur sangat dinanti-nantikan. Dan alhamdulillah berkah daripada Bapak Lanosin, Oku Timur bersolawat pada malam hari ini bisa menghadirkan Az-Zahir. Ini sangat luar biasa. Ini berkah daripada para gawakis-gawakis Oku Timur yang alhamdulillah bisa mensukseskan acara pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pesan dan permintaan kita, mudah-mudahan Pak Lanosin, program yang semacam ini setiap tahun mungkin diadakan. Agar kenapa? Agar Oku Timur maju lebih mulia. Setuju nama badan? Setuju nama badan? Setuju. Mungkin cukup sekian. Ada pantun sedikit. Makan pempek di pinggir BK, makannya cuma satu. Oku Timur maju lebih mulia, jangan lupa nomor 1. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Agus Haji Burhanuddin, syukron kasiran jazakumullahu ahsana jaza kami haturkan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tibalah saatnya kita semua pada acara yang kita nanti-nantikan bersama, yakni acara Oku Timur bersolawat maju lebih mulia bersama Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dari Pekalongan, Kota Jawa Tengah, dan Agus Haji Ahmad Kafa Bihi Mahrus
dari Pondok Pesantren Lerboyo Kota Kediri, persembahan dari calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 01, sekaligus persembahan dari calon bupati dan wakil bupati Ogan Komering Ulu Timur nomor urut 01. Untuk itu, kepada beliau Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf dan Agus Haji Ahmad Kafabihi Mahrus, waktu dengan sepenuhnya kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فحدع يا كلب وافقا. رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فحدع يا كلب وافقا. صلي على محمد السلام. يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغاره تعلق يا بكي يسعى خالقه فأتاه الوحي فعشرا. قلب بالحق تعلق وبغاره راح تعلق يا بكي يسعى خالقه فأتاه الوحي فعشرا. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهدي محمد. يا طيبة جئتك صافا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهدي محمد. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول رقت عيناي شوقا فأتيت إلى حبيبي ورفقا. رقت عيناي شوقا فأتيت إلى حبيبي فحدع يا كلب ورفقا. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفلنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا إلا المنى وفانا والدهر أنجز وعده والبشر أباه لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفانا يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي يا عيني يا عيني أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا
أشواق وشجنا مرشدون منشدون منشدون غنى يا عيني غنى فأطربنا هيا جال هيا جال هيا جال أشواق يا عيني أشواق صلى عليه الله أخلاقه
المصطفى الله صل عليه إلا خلاقه قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر فينا هو المرتهب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل الله الله يا رب صل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ كل وسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا
عليك السلام عليك الأنبياء سلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك سيد الأنبياء سلام عليك أتقى الأزكياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمام وشفاع في القيامة السلام على المضلل بالغمام السلام على المقدم بالإمامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء لك شفاعة يا رسول الله يا نبينا يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي روحيك كاسب يا رسول الله وهرب شفاعتك يا حبيب الله روحيك كاسب يا رسول الله وهرب شفاعتك يا حبيب الله اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبينا يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله
أحمد يا حبيبي أحمد يا أحمد يا حبيبي سلام عليك يا خير العالمين يا بدر التمام أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا رسول الله عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, sengaja saya tadi langsung memulai membaca sholawat tanpa ada muqaddimah karena situasinya hujan. Saya berharap tadi dengan langsung saya membaca sholawat, kita semuanya bareng-bareng baca sholawat, mudah-mudahan hujan air tadi diganti menjadi hujan berkah dan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah setelah kita bareng-bareng baca sholawat, semangat baca sholawat, hujannya berhenti. Alhamdulillah. Tapi semoga hujan rahmat, hujan maghfirah, hujan pahala dari Allah tidak pernah berhenti insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada beliau-beliau semua yang kita hormati, pada guru-guru kita, para habaib, para kiai, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, para ibu-ibu nyai semua yang hadir pada acara kita malam hari ini, dan seluruh pejabat pemerintahan dan semua panitia penyelenggara dalam rangka istighosah dan solawat Oku Timur bersolawat maju lebih mulia insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati beliau Al-Mukarram Haji Herman Deru selaku Mustasar PWNU dan sekaligus calon Gubernur Sumatera Selatan. Dan mobil khusus kepada beliau yang kita hormati Al-Mukarram Insinyur Haji Lanosin selaku calon Bupati Kabupaten Oku Timur. Menyala abangku. Betul ya? Ya, sepanjang perjalanan saya tadi lihat tulisannya, gambarnya beliau, menyala abangku. Begitu. Masya Allah, semoga beliau selalu diberikan, dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahirun wa batinan, dan insya Allah semoga hajat beliau, niat beliau, keinginan beliau, harapan beliau berkat salawat malam hari ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan beliau yang kita hormati Al-Mukarram Bapak Adi Nugraha Purna Yuda selaku calon wakil Bupati Oku Timur, yang insya Allah mudah-mudahan beliau berdua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Kabupaten Oku Timur 5 tahun ke depan insya Allah. Dalam keadaan insya Allah sebagaimana slogan acara kita malam hari ini, semoga Kabupaten Oku Timur semakin maju dan lebih mulia insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Beliau guru kita akhina fillah Al-Mukarram Gus Ahmad Kafabihi dari Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur, yang insya Allah moga-mogahan beliau juga dikaruniai kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah untuk terus bisa mengajak dan membimbing kita
lebih mencintai Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Jajaran pengurus PCNU Oku Timur, wabil khusus kepada beliau guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Ki Haji Rahman Bisri selaku Rais Suriah, dan beliau yang kita hormati Al-Mukarram Ki Haji Imam Tauhid selaku Tanfidiyah, beserta seluruh banom-banomnya dari Gerakan Pemuda Ansor, dari Fatayat Muslimat, Ibnu IPPNU, Rijalul Ansor, serta seluruh sedoyo rekan-rekan sahabat-sahabat Bansar yang hadir pada malam hari ini, yang insyaallah sedoyo pengurus Nahdlatul Ulama diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Beliau Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Zuhri, beliau yang kita hormati Al-Mukarram Kiai Saiduddin, beserta sedoyo para kiai yang lain yang hadir pada acara kita malam hari ini, Al-Habib Abdullah bin Husain As-Segaf, Al-Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Jufri, dan sedoyo para habaib dan para kiai, para gawakis yang hadir pada acara kita malam hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pecinta sholawat, para pecinta Rasulullah, wabil khusus para Zahir Mania yang hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk seluruh Zahir Mania yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah, telah kita buka majlis ini dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga yang utama acara kita malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Rasulullah SAW, dan mugi-mugi semoga acara kita malam hari ini berkat bacaan sholawat yang kita baca malam hari ini, apa yang menjadi hajat-hajat serta doa-doa kita, wabil khusus hajat beliau berdua, niat beliau berdua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sholawat malam hari ini menjadikan Kabupaten Oku Timur semakin baik, semakin maju, semakin sukses, semakin berkah, dan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan semoga pada tanggal 27 November nanti, 4 hari ke depan, 4 hari atau seminggu ke depan, semoga pelaksanaan pilkada serentak yang ada di Republik Indonesia berjalan dengan aman, berjalan dengan damai, berjalan dengan sukses, dan semoga terpilih pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa mensejahterakan daerah dan rakyatnya, dan insya Allah pemimpin yang bisa membangun dan insya Allah bisa membanggakan daerahnya, insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dengan pembacaan sholawat-sholawat kembali. Ini yang hadir Zahir Mania dari mana aja ini? Dari mana? Dari mana? Dari Ogan Ilir. Iya. Dari Oki Selatan. Oki. Masya Allah. Yang dari Oku Timur mana? Oku Timur, angkat tangan. Ini pasti ada. Ya pastilah. Ini kita akan lagi main di kandang sendiri nih berarti. Dan alhamdulillah saya beserta Az-Zahir malam hari ini untuk pertama kalinya bersolawat masuk di Kabupaten Oku Timur ini malam hari ini. Masya Allah, baru pertama kali. Dan alhamdulillah baru pertama kali masuk ke Oku Timur disambut dengan rintik hujan. Insya Allah semoga hujan tadi adalah tanda bahwa Allah meridhoi acara kita malam hari ini. Dan semoga saya dan Az-Zahir bukan hanya ya malam hari ini aja bersolawat di tempat ini, mudah-mudahan di waktu yang akan datang juga bisa bersolawat di tempat ini. Dan semoga gak lama lagi ada bandara dekat sini. Allahumma ya Rabbal. Yakin naik mobil toko Palembang ini, Masya Allah. Atau ora umum. Tapi capeknya tadi di perjalanan naik mobil jauh seperti itu, melihat antusias yang datang seperti ini, capeknya langsung hilang, Masya Allah. Serius, ini langsung semangat saya, semangat bersolawat ini langsung. Luar biasa, apalagi ngelihat beliau ini berdua
Mulai dari naik panggung sampai sekarang guyu-guyu terus. Mesem-mesem terus. Mbuh mesemnya karena apa mbuh ora ngerti aku. Sebenarnya mesem terus ini berdua. Bahagia insya Allah. Semoga bahagia terus insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kembali. Fadal Luki. Alamatnya anak soleh, fadal. Alamati ana soleh iku papat ba'dane mu'min anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane Alamate anak soleh iku papat ba'dani mu'min anut ing syariat dihen lisane alus ngetikane kapindo muliakan ing wong tuwane Rasulullah
kaping telu asik cilik-cilik becik kaping papat ngamal anut ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane kaping papat ngamal anut ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane kaping telu asik cilik-cilik
على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله يا أهل البدر يا الله يا أهل البدر يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تتأمل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى القمر بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي محمد Insyaallah malam hari ini juga hadir ulama-ulama kita, para kiai kita dan pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Oku Timur, juga dari Haji Saidun Rusdi, Gus Abu Hasan, serta para kiai dan tamu undangan yang lain yang hadir pada malam hari ini. Serta hadir juga malam hari ini dari Kecamatan Belitang, Masya Allah, dari Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa. Hujan lagi. Dilanjut apa botan nih? Hujan-hujanan nggak apa-apa? Masya Allah. Ya, siap-siap. Semoga semuanya tetap sehat walafiat. Semoga hujan ini adalah merupakan obat bagi yang sakit. Dan semoga hujan ini adalah
obat yang menjadikan gembira bagi yang hadir malam hari ini karena galau. Entah galau karena ditinggal nikah pacarnya atau apa, nggak tahu. Atau karena pacarnya direbut sama temannya atau gimana. Sehingga yang kena air hujan ini insya Allah bahagia, gembira hidupnya insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini dari pondok pesantren ini santri-santri. Pondok pesantren apa? Apa Gus? Nurul Huda. Yang lainnya dari Ponpes mana? Subulus Salam. Oseng lanang Subulus Salam. Dari Pondok Lirboyo mana? Yang dari Peloso mana? Yang dari Peloso? Komplit. Yang dari Pondok Pesantren Az-Zahir mana? Apa? Beasiswa masuk Az-Zahir. Oh siap. Gua tak tes disik suaranya tapi. Nek suaranya api kasih beasiswa. Apa? Oh pengen dapur. Ya ki kon loro-loro dhisik iki, biar ono sing ganteni. Iki dungane kenceng sehat terus ora ono sing ganteni iki. Wiritane Allahumma syihat, Allahumma syihat, Allahumma syihat. Ora tau loro iki. Umane iki mangan terus gitu. Saudara Nabi Muhammad. Yang siap menyalakan lampu handphonenya dinyalakan, yang siap. Yang nggak siap jangan. Nggak bawa. Oh santri kabeh iki. Ya wis ora sida, ora sida, ora sida. Ora sida, ora sida. Wis. Enggak usah pakai lampu handphone, yang penting orangnya ikut sholawatan. Ikut membaca sholawat. Ini hari Jumat. Hari Kamis dan hari Jumat adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, insya Allah yang sergap baca sholawat, yang semangat baca sholawat, saya doakan mudah-mudahan segera diizinkan, dimudahkan untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sing duwe utang, utangnya lunas. Yang lagi sumpek, yang lagi galau, semoga berkat sholawat hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lagi sakit disehatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على رسول الله
محمد يا حنان نبي محمد ذلك الفضل من Itu tadi Pak, ada tulisan di situ, salah satu hadirin bawa handphone, ada running text-nya. Saya rela nggak makan demi Habib Bidin, itu tulisannya begitu. Kowe rela nggak makan apa pancen orang gawa sangu kowe? Hah? Kowe aja orang gawa sangu terus tulisannya saya rela nggak makan demi Habib Ali Zainal Abidin. Saya kena dari mana? Dari mana? Mana? Tuanulung. Aduh tuh kok ini, jauh. Dekat. Berapa menit? Setengah jam. Oh iya. Kowe nggak sanggup ora? Pancen orang nggak sanggup toh. Tapi alasanmu demi Habib Bidin. Tahan tapi sisan kowe. Sip. Masya Allah, emang kalau setiap acara sama Habib Bidin itu pasti ada tulisan-tulisan. Ya. Kadang ada tulisannya Bib Info ST. Gue tulisannya apa mana yang kono? Zahir Mania apa tulisannya? Kesuai tulisanmu. Zahir Mania Sungai Lilin. Mana sih? Musi Banyuasin. Berapa lama perjalanan ke sini? Berapa jam? 9 jam. Naik apa itu? Naik mobil 9 jam. Dia ke sini apa? Naik motor? Naik mobil? Berapa mobil? 4 mobil? 3 mobil? 9 jam. Gue tekan gini tua langsung gue. Gue mangkat umur 20 tekan gini umur selawe. Insya Allah mungkin sehat sedaya. Ya. Para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah. Kita akan mendengarkan nasihat-nasihat tausiah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau. Nanti kita sholawatan kembali. Saya mau istirahat sejenak, kita akan mendengarkan ngaji. Semua yang ngaji. Kita dengarkan, kita ikuti. Yang santri-santri yang bawa pulpen, bawa kertas, catat. Niki ono wong
soleh, ono wong masya Allah hadir di tengah-tengah kita, insya Allah menambah keberkahan buat Kabupaten Oku Timur, insya Allah. Mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau, guru kita akhina fillah al-mukarram Kiai Haji Ahmad Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadatil kiram yang kami muliakan, yang kami taati, segenap para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para gawagis, wa nakhusu bi dzikri dumatang Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dan Majlis Az-Zahir. Yang kami hormati dumateng Bapak Haji Herman Deru, yang kami hormati dumateng Bapak Kiai Haji Anwar Rubai, yang kami hormati dumateng Kiai Haji Tobroni Hanani, yang kami hormati dumateng Kiai Haji Saidun Rusdi, yang kami hormati dumateng Gus Abu Hasan Asy'ari, dan kami hormati dumateng Bupati kita yakni Bapak Haji Lanosin MTMM dan wakilnya. Semoga hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang hadir pada malam hari ini, para hadirin hadirat, semoga oleh Allah juga senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Ini masih hujan, Bu? Masih hujan? Lebih baik terjebak hujan daripada terjebak zona nyaman, karena masih dianggap sebatas teman. Tetap berbahagia meskipun jodoh jenengan entah kemana. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam majelis yang semoga majelis ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Banyak di luar sana orang-orang yang sibuk mengejar dunianya, dan alhamdulillah kita oleh Allah dipermudah untuk selalu bisa dekat dengan ulama dan tetap fokus pada ilmu agama. Karena apa? Karena pentingnya kita dalam hidup ini untuk selalu mencari ilmu daripada kita mencari kamu. Karena kalau kita tanpa ilmu, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau aku tanpa kamu, aku tidak apa-apa. Kalau kita tanpa ilmu, kita akan rugi. Tapi kalau aku tanpa kamu, aku akan cari lagi. Ya. Dan terutama bagi para santri ya sedang mencari ilmu, saya teringat nasihat secuil daripada makalahnya Imam Nawawi. Beliau mengatakan, yang bagi li talibil ilmi ayyakuna azban ma'amkanahu. Sebaiknya bagi orang yang sedang mencari ilmu hendaknya untuk selalu menjomblo sebisa mungkin. Sebab apa? Orang yang sedang mencari ilmu kok difokuskan dengan hal-hal yang pacaran, dengan hal-hal yang sifatnya pacaran, nanti akan menghilangkan kekhusyuan dalam mencari ilmu. Wayahe golek ilmu malah sibuk video callan. Wayahe golek ilmu malah sibuk ngapeli.
Wayahe golek ilmu malah sibuk selip kolan. Ya, kadung ditinggal gawe status nang Pasuruan numpak dokar, yang diperjuangkan malah milih sing anyar jerene. Jadi makanya bagi seorang santri memang ketika panjenengan sedang taraf mencari ilmu, hendaknya untuk selalu menjomblo, karena jomblonya para santri, jomblonya orang yang sedang mencari ilmu, ini adalah jomblo yang bermartabat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan bersama oleh Bapak Bupati, Bapak Lanosin, dalam acara bersolawat agar lebih maju, bersolawat maju lebih mulia bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin. Semoga dengan solawat ini semuanya oleh Allah diberi rahmat dan syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya teringat ada sebuah makalah dalam kitab Dalailul Khairat karangan ulama Imam Jazuli. Beliau mengatakan bahwa man asurat alai al-hajah falyukthir minas sholati alayya. Barang siapa yang sedang terpuruk hajatnya, yang sedang ingin menunaikan hajatnya, maka hendaknya bagi kita untuk selalu memperbanyak untuk membaca sholawat. Karena sholawat itu akan bisa menghilangkan dari segala keresahan kegundahan kita. Akan bisa menghasilkan hajat yang kita harapkan. Pengen hajat dari wong sugih berkat sholawat iso. Pengen bojone ayu berkat sholawat iso. Pengen bojone ganteng solih insya Allah berkat sholawat iso. Karena sholawat itu akan mengabulkan semua hajat kita. Saya teringat ada sebuah cerita. Dalam katanya hajat pengen nambah istri, monggo katanya. Oh nggak bisa. Ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan, ini terkait masalah, mohon maaf ya, masalah nambah istri ya, nambah. Al-Quran mengatakan, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah itu hanya menjadikan dalam seorang tubuh manusia tidak akan memberikan dua hati dalam satu rongga. Kalau seandainya tidak bisa memberikan satu tubuh dua hati, kalau hati hanya satu, ngapain kita milih yang dua? Ini nggak kampanye nggak? Ngaji nih ya, ngaji ya. Nah, Lirboyo niku tauhid, Bib. Mboten saged masna, mboten saged kadose lho nggih. Baik. Jadi dengan sholawat ini akan memperkabulkan semua hajat kita, semua hajat apapun. Saya teringat ada sebuah cerita. Dulu ketika saya pergi dari Jakarta menuju Lirboyo, saya naik kereta api. Kemudian saya naik becak dari stasiun menuju Lirboyo. Ke rumah saya naik becak. Di perjalanan tukang becak tersebut kemudian bercerita kepada saya. Saya dulu punya teman dan teman saya ini ingin punya hajat kepada Mbah Yai Mahrus Ali Lirboyo. Hajat yang ingin kami sampaikan kepada beliau, yakni pengen dijadikan oleh Allah jadi wong sugih. Akhirnya beliau berdua, tukang becak tadi sama temannya ini berangkat menuju Lirboyo meminta ijazah kepada Mbah Yai Mahrus Ali untuk dijadikan jadi orang sugih. Ijazah supaya jadi wong sugih. Akhirnya Mbah Yai Mahrus Ali beliau menjawab, nek awakmu pengen jadi wong sugih, maca sholawat sedina ping 1000 malam Jumat, khusus malam Jumat dibaca 10.000 ya. Tapi ternyata dari dua orang yang sowan pengen sugih niku wau ya, setunggale muni qabil tu, setunggale mboten patek muni qabil tu. Dianggap bahwa membaca sholawat itu terlalu gampang untuk menjadikan dia sebagai orang kaya. Ya. Akhirnya sing setunggal mboten patek percaya, mosok dadi wong sugih cuma maca sholawat. Ya, gak patek percaya. Akhirnya nopo, setelah beberapa tahun kemudian tiang tukang becak niku wau sanjang.
kula sing boten percaya kalih barokahipun sholawat. Akhirnya kula tasik becak rencang kula sing percaya barokah sholawat sedina ping 1000 sakniki dadi pengusaha. Maka ini adalah sebuah kedahsyatan daripada manfaat orang membaca sholawat. Tapi nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Saya sering menyampaikan di beberapa kesempatan. Dadi wong sugih niku mboten enak. Dadi wong sugih niku mboten enak. Sebab nopo? Teng akhirat niku wonten yang namanya hisab. Ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan walatus alunna yauma idzin anin naim. Besok awake dhewe pas teng akhirat niku wonten namine hisab. Semua apa yang kita dapatkan, nikmat yang kita dapatkan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika kita menjadi orang kaya, itu biasanya pertanyaan saking Gusti Allah niku semakin banyak. Karena semakin banyak pertanyaannya, akhirnya kesempatan orang kaya mlebu surga itu semakin suwi. Makanya sahabat Abdurrahman Al-Auf, sahabat daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sahabat yang paling terakhir masuk surga. Sebab beliau orang yang paling kaya. Jadi contoh nggih, enten wong namine Agus. Agus arep mlebu surga kalih malaikat di stop. Sik Gus, aja mlebu surga dhisik. Ya. Tak takoki dhisik iki jenenge yaumul hisab. Awakmu nang dunya awakmu duwe duit piro? Awakmu sugih apa ora? Wah, kula sugih malaikat. Kula crazy rich, ya. Mobil kula 4. Motor kula 4. Bis kula 4, truk kula 4, griya kula 4, bojo kula 4 apa siji? 4 apa siji? Siji wae ya. Nah, akhirnya ketika mengaturkan beberapa kekayaan yang disampaikan, yang dimiliki, ya Pak Agus kemudian diperinci, wes mau jarimu mobilmu 4, apa wae mobilmu kuwi wong? Mobil kula sing pertama mereknya Innova malaikat. Innova iki senengane mbok nggih nang ndi wae, pernah teko nang nggone pengajian apa ora? Ya. Innova iki pernah melu sholawatan Az-Zahir pernah apa ora? Iki aku ndelok Innova tanggal 2 November Innova iki moro nang nggone Lampung Mesuji. Iki jangan-jangan nang nggone Mbok Nom iki. Enten catatane ngoten niku. Ya, akhirnya apa? Saking katahe bondo, akhirnya Pak Agus niku mlebu surgane rodok keri. Benten nek Pak Agus niku mboten gadah napa-napa. Benten nek Pak Agus niku mboten gadah napa-napa dadi wong kiri. Ketika Pak Agus niku badhe mlebu surga, kalih malaikat ditakoki, "Gus, awakmu duwe apa?" Kula mboten gadah napa-napa malaikat, kula dadi wong kiri. Kula mboten gadah napa-napa, wong HP mawon jadul, kula sithik, kula harta kula sekedhik. Akhire gara-gara dunyane niku sekedhik, akhire Pak Agus cepet mlebu surga. Kira-kira jenengan pengen cepet mlebu surga apa suwi mlebu surga? Nek suwi kuwi berarti kere, nek cepet nek suwi kuwi berarti sugih, nek cepet berarti kere. Pilih ndi panjenengan? Niki juga ada ijazah. Ada trik daripada Romo Ki Haji Marus Ali Lirboyo. Beliau mengatakan kalau seandainya panjenengan semua ini ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, maka niatkan apa yang panjenengan punya ini diniatkan untuk menghormati tamu, diniatkan untuk menghormati ilmu, diniatkan untuk menghormati ulama. Contoh, panjenengan ketika punya harta yang banyak, langsung kalau seandainya nanti Habibidin datang ke Oku Timur, saya punya rumah, Habibidin biar nginep di rumah saya, nggak usah di hotel. Kalau seandainya Habibidin datang ke Palembang, saya punya mobil Alphard atau Land Cruiser atau Mercy, ya biar naik mobil saya saja, nggak usah nyewa yang lain. Maka insya Allah harta yang panjenengan niatkan untuk menghormati tamu, menghormati ulama, ini insya Allah semuanya bi ghairi hisab. Ya, maka termasuk juga, maka kalau cari pemimpin yang bisa menghormati ulama, pemimpin yang dekat dengan ulama, ya.
Karena apa? Karena ulama itu luar biasa. Ulama itu idza ru'u dzukirallah. Ulama itu kalau kita lihat ulama kita bisa ingat dengan Allah. Ya, ini adalah ulama. Bahkan kata orang tua saya, laulal ulama la saron nas kal bahaim. Buya Kafa pernah menyampaikan hal ini bahwa kalau seandainya bumi tidak ada ulama, maka semuanya akan jadi hewan. Bahkan hatta fil jannah. Innal ulama la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah. Ulama itu dibutuhkan di semua tempat, bahkan di jannah. Sampai ahli surga itu ditanyain, ketika beliau para ahli surga ditanyain, awakmu pengen nopo? Tamannau, awakmu pengen nopo? Ahli surga itu bingung, aku arep pengen opo yo? Pengen opo yo? Saking bingungnya mereka tidak bisa menjawabnya, sehingga sampai datang ulama untuk memberitahu bahwa yang kamu butuhkan adalah ini. Wong ahli surga mawon niku lho butuh kali ulama nopo maneh ahli bumi. Maka pentingnya kita untuk selalu dekat dengan ulama, bisa sanding dengan ulama, karena orang yang dekat dengan ulama insya Allah niku katutan dadi wong mulya. Ya, kita dekat dengan ulama akan menjadi sebab kita menjadi mulia. Khidmatul karim kana kariman. Kita mengabdikan diri kita kepada orang yang mulia akan menjadi mulianya sendiri bagi kita semua. Ya, maka jangan lupa untuk selalu dekat dengan ulama dan mendekatkan diri kita kepada ulama. Karena apa? Salah satu manfaat ketika kita cinta kepada ulama, insya Allah zuriyah kita, keluarga kita akan dijadikan oleh Allah keluarga yang salihah, keluarga yang thayyibah. Ya, bahkan sedekara ulama insya Allah anaknya orang angel kandanane, ya, gampang di pondok nih, gampang di sekolah nih, gampang tuturane, ya, karena ini adalah termasuk kewajiban bagi orang tua untuk selalu membiasakan anak dengan kebiasaan baik, selalu dekat dengan ulama. Nah, pentingnya kita untuk ingat hal ini. Maka hal itu bagi para hadirin dan hadirat untuk tetap selalu berbahagia, untuk dekat dengan para kiai, para ulama, para habaib, karena insya Allah dekat dengan ulama kita akan bisa dikumpulkan dengan beliau-beliau semua. Allahumma amin. Dan termasuk acara sholawat hari ini, adalah salah satu bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada tiga fase kehidupan manusia. Ada fase 3 kehidupan manusia. Yang pertama adalah kewajiban manusia kepada Allah, yakni selalu bertakwa kepada Allah. Dan termasuk kita menghadiri pengajian adalah rangka kita untuk selalu bisa bertakwa kepada Allah. Karena dengan hadir di pengajian adalah cara kita untuk selalu ingat kepada Gusti Allah. Maka fase yang kedua adalah wa'at bi'isayyi'atal hasanah, yakni selalu mengikutinya perkara baik kepada perkara yang buruk. Artinya, kalau panjenengan tidak bisa meninggalkan perkara yang baik, jangan sampai panjenengan ninggalne perkara sing elek. Termasuk karena perkara baik itu akan sebab melebur perkara yang buruk tersebut. Dan terakhir adalah kewajiban kita kepada sesama manusia, yakni wa khaliqin nas bi khulqin hasanin, yakni kita berbuat baik kepada sesama manusia. Dengan sebab apa? Karena dengan kita berbaik kepada manusia, maka insya Allah Allah akan menolong kita, mempermudahkan urusan kita. Dawuh dari Romo Yai Haji Anwar Mansur mengatakan, nek awake dhewe ngepenak nek urusane wong liya, insya Allah awake dhewe dipenak nek karo Gusti Allah. Pun niku mawon sing saged kula sampaikan, mugi-mugi manfaat dan semoga apa yang kita hajatkan pada malam hari ini oleh Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga hajat daripada Bapak Bupati juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki insya Allah dungone kabeh mandi Bapak Bupati. Dan akhirul kalam, intinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanal jaza, jazakallah khair. Ribuan terima kasih kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Kafabihi Mahrus yang telah memberikan nasihat pada acara kita malam hari ini. Mugi-mugi apa yang beliau sampaikan menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan menambah keberkahan untuk hidup kita, dan khususan pada acara kita malam hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki pun sami
ngadeg sedaya pun bubar napa? Lanjut napa? Lah kok wis padha ngadeg. Napa? Basah. Oh banjir. Oh sikile pegel. Lungguh terus. Ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. إلهي لستني الفردوس أحدا ولا أكوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العديم إلهي وهب لي توبة واغفر فإنك غافر الذنب العظيم. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkanlah taubat, ampuni dosa-dosaku, dosa-dosaku. Hanyalah Engkau Maha Pengampun dosa hambamu. Samaya ilahi
مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى لنمدح محمد أبا بكر الصديق خير الصديق صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى لنمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشر بالجنة وبالعدل شائرا نرجو من فضل المولى الصلح به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك
نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى نمدح محمد وثمن ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتكى ضعفاء نرجو من فضل المولى اكدي هوائجنا حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونمدح محمد كرم العالي حيدر الصحر النبيل ولي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به حمانا حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد
صلاتي أنت إلا من صلاتي كم دعونادي يا خير هادي يا كفي بعادي يا نور عيني كم دعونادي يا خير حادي يكفي بعادي يا نور عيني يكفي بعادي يا نور عيني خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كصلاتي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كصلاتي ما أنت إلا كصلاتي صلاة ربي عليك عليك أحمد ما قلبي بذكري حيا بدا ما قلبي بذكري حيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كصلاتي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كصلاتي ما أنت إلا كصلاتي
المقصود دينا والحق لنا صلوا والعدل لنا والكل لنا صلوا هذا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا لا إله إلا ويحفظنا يحفظنا والحق لنا صلوا والعدل لنا والكل لنا صلوا هذا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا الصبح بدا طلعت به من وفرته الصبح بدا طلعت به والليل نجا من وفرته من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته الله
والليل تجا من وفرته الله المبين رسول الله يا طول جبيني ويا من جعل بالحق المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة يا مرامي يا مرامي
ونعم الكافي الحمد لله الله تعالى Tuhan kami نبي محمد Nabi kami agama Islam agama kami kitab Al-Quran pedoman kami Allah kami Rabbuna kami Qasadna nabi wajadna al-kafi kulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah sahabat Nabi idola kami keluarga Nabi kecintaan kami para ulama panutan kami umat Islam saudara kami Allahul kafi Rabbuna al-kafi Qasadna al-kafi wajadna al-kafi kulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah bersatulah bangsa Indonesia kami semua cinta Indonesia ayo bangkit wahai Indonesia sekali merdeka Kota merdeka Allahul kafi Rabbuna al-kafi Qasadna al-kafi wajadna al-kafi kulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hidup rukun bangsa Indonesia damai selalu bangsa Indonesia ayo berjuang untuk Indonesia sekali merdeka Kota merdeka Allahul kafi Rabbuna al-kafi Qasadna al-kafi wajadna al-kafi kulil kafi kafana wa ni'mal kafi alhamdulillah Ya Allah jaga negeri kami dari makar dan musuh kami terimalah semboyan kami NKRI Indonesia tanah air kami Indonesia saat kami merah putih bendera kami NKRI Indonesia tanah air kami Indonesia saat kami merah putih bendera kami NKRI Indonesia Indonesia merah putih NKRI Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, Oku Timur malam hari ini luar biasa. Masya Allah. Nah, walaupun hujan dari awal acara, tetap tidak ada yang berubah. Luar biasa, tetap semangat insya Allah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir malam hari ini hidupnya lebih berkah insya Allah. Semua yang hadir malam hari ini hidupnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, didekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan khusus bagi santri putri dan santri putra, mudah-mudahan ilmunya semakin berkah. Mudah-mudahan ilmunya berguna bagi agama, bagi nusa dan bangsanya. Dan semoga menjadi anak-anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang membanggakan kedua orang tuanya, anak yang membanggakan guru-gurunya, dan anak-anak yang akan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan khusus beliau berdua yang menjadi sebab, menjadi wasilah, menjadi adanya majlis malam hari ini Oku Timur bersolawat, beliau berdua ini yang menjadi sebab. Mudah-mudahan apa yang telah beliau lakukan, apa yang telah beliau perbuat guna suksesnya acara malam hari ini, semuanya dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau berdua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan rumah tangga beliau berdua, istri beliau berdua, istrinya satu ya? Oh satu. Gus Ici Gus, manut jenengan. Torikohnya Wahidiyah. Melu toriko Wahidiyah. Siji wae. Padahal ya aku podo wae.
Kepala kurang kondom. Mudah-mudahan beliau berdua rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh-solehah. Dan insya Allah mugi-mugi kalau ditakdir oleh Allah dan semoga ditakdir oleh Allah menjadi pemimpin Oku Timur berikutnya 5 tahun ke depan, semoga menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, yang adil, dan insya Allah menjadi pemimpin yang bisa dibanggakan oleh rakyatnya insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga dimudahkan, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga beliau berdua Gus Hasan, Gus Abu Hasan dan Gus apa? Gus Munib yang sik toh aku tak kombon suaramu ngangalahke miko iki. Ini beliau berdua yang datang ke Pekalongan minta jadwal ini, terus ngejer saya ke Hall Solo juga. Pokoknya piye carane kudu dadi pit, nek wong loro iki. Provokasi nek wong loro iki. Pokoknya ini jenengan ora sehat bib tetep mangkat. Ngancamnya kok ngono, piye ora medeni. Makanya malam hari ini saya berterima kasih kepada beliau berdua dan terima kasih kepada beliau berdua juga yang menjadi sebabnya masyarakat Oku Timur malam hari ini bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Ini malam hari ini jenengan kalau bisa membayangkan seandainya Allah menunjukkan pahalanya solawat kepada kita malam hari ini, niscaya semua yang hadir walaupun hujan-hujanan tidak ada yang ingin pulang dari majelis ini. Karena apa? Karena ini sehari-harinya biasanya tempat ini menjadi lapangan sepak bola. Tapi malam hari ini disulap menjadi raudhah, menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Beb jadi taman-taman surganya Allah? Di mana di majlis itu berkumpul umatnya Nabi, berzikir kepada Allah, memuji Allah, berzikir pada Allah, memuji Nabi Muhammad, bersolawat pada Nabi, maka tempat itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berada di taman surganya Allah, apa yang diperintahkan? Farta'u, nikmati, duduk, perbanyak zikir pada Allah, perbanyak solawat pada Nabi Muhammad SAW. Satu solawat yang kita baca dibalas 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. 10 solawat yang kita baca dibalas 100 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari tadi kita berapa solawat yang kita baca? Enggak terhitung sudah. Enggak terhitung berapa jumlahnya. Kita pulang dari tempat ini, berapa jumlah pahala yang kita bawa pulang ke rumah, berapa berkah yang akan kita dapatkan malam hari ini. Insya Allah setelah acara malam hari ini semuanya dijadikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ekonominya lebih baik, pendidikannya lebih baik, ibadahnya lebih baik, akhlaknya lebih baik, dan insya Allah nasibnya di dunia dan di akhirat dijadikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Khusus bagi yang bukan santri dan santriwati, yang jomblo-jomblo, semoga segera diperjumpakan dengan jodohnya yang soleh-soleh. Karena menurut Gus Ahmad tadi, menurut Kiai Ahmad tadi, orang yang lagi menuntut ilmu itu lebih baik dia menjomblo. Betul ya? Kok kayak protes kan ya? Tidak mampu. Insya Allah pokoknya. Niki kita nanti lagi akan mahalul qiyam, lalu kita tutup dengan doa bersama-sama. Insya Allah semoga kita berjumpa kembali di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna lagi. Allahumma amin. Pokoknya nek beliau berdua iki dadi rasa kurangnya sholawatan mana ya? Loyo jelas az-zahir mana itu? Tapi tolong jadwalnya atuh-atuh Gus. Ojo dadaan Gus. Dadaan az-zahir ki grup sholawat internasional kan macam-macam. Jadwalnya ki ngatur iki angel az-zahir ki. Ya Allah. Tapi aku jadwal mulai bayang angel kok iki. Ki bakalnya seminggu nembe mulai enggak. Iya. Kok aja boyo-boyo kali. Sing paling seneng ora mulai salim. Karo kaji aska. Soalnya bojomu nembe nglairke to. Timbang kowe nang omah pun gendong bayi. Malah ngomong kalau aku Bib luru jadwal seminggu sing ora mulih lah kowe.
Dungomu diijabah oleh Allah. Ini karena apa? Sebenarnya saya ingin sholawatan terus sampai malam, tapi karena besok pagi ini Az-Zahir jam 6 pagi harus pesawat dari Palembang menuju Kalimantan Timur. Besok malam ini. Jadi kita besok akan lanjut di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Naik pesawatku jam 09.00. Apa? Melu? Tak anteni neng bandara. Ya. Esok jam 6 esok tak anteni neng bandara Palembang. Wis ndane kono, temu kono. Nek kursine wis kebek ulung koneng suwiwi. Ya, tekelan karo. Oke, tekan Kalimantan. Insya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah ya insya Allah ya. Tetap semangat, tetap yang kompak, tetap yang rukun, dan saya mengajak semuanya berkah sholawat malam hari ini 27 November. Semuanya jangan ada yang golput ya. Semuanya datang ke TPS masing-masing untuk menyoblos calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Setuju? Soalnya kalau jomblo itu, kalau golput itu modelnya jomblo. Nek golput ya jomblo terus. Soalnya nek golput ini kan bahaya nek golput. Aku kan sering ngomong nang pengajian ya. Apa yang dinamakan golput? Golput itu ngedapat kotak suara, masuk ke ruang bilik, dibuka, dilihat, gak dicoblos. Bahaya. Kowe nek kawin koyo ngono. Gak bahaya tak ngono. Masuk kamar anakmu, dibuka, didelok tok ora dicoblos. Ya ora meteng-meteng kowe. Angel. Kandhane ya. Kowe kok guyulin? Anakmu wis hah? Oh, anakmu seluruh deh, Bang. Insyaallah kowe banter. Ayo. Lanjut kita mahlul qiyam. Dan nanti ketika sekali lagi 27 November jangan ada yang golput, semuanya berpartisipasi memilih calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, semuanya. Dan insya Allah provinsi Sumatera Selatan semakin berkah, semakin sukses insya Allah. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. بجماله أقف الحسن
وصلوات الله عليك فلربي كل أمد جل هيا سرور إذا أبدا بوجودي المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله يا مرحبا بك إن بك نصر مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا قدوة من لكل مقصود يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني وهدينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كيبي نصعد ونور شام مرحبا مرحبا يا نور مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري غير مقعد مرحبا مرحبا يا نور مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستنير كل حين يتجدد طلع البدر علينا زاد الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد
محمد يا الله وآتنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسم يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واجيب الأرواح منا يا الله بيد خير الأنام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Doa penutup dimohonkan kepada beliau guru kita al-mukarram Kiai Haji Saifuddin Zuhri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين تبارك الله أصحاب رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يجمعنا بها قلبي وتنفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجاتي وتهدي بها قومي يا الله watahdi qaumi ya Allah watahdi biha qaumi ya Allah. Cobloslah nomor 1 ya Allah. Kaum sedaya panjenengan paringi nyoblos nomor 1 ya Allah. Ya Allah, Lenosin menang ya Allah, Bapak Lenosin menang, Mbah Deru menang ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Watahdi biha qaumi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimuni biha uluman laduni wa tukrimuni biha bisa'adati wal karamati ma'a dhurriyyati wa tuksiru bi amwali ashabi wa talamidi wa adba'i wa adyafi wa tarzuquni Allahumma tamaman ni'matika wa tamam rahmatika wa tamam ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta ila yaumi tuqtaru bil khalaiq ajma'in. Allahumma ya Allah Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa najjayna minal ghammi wa kadzalika nunzilul mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, karena tadi pembawa acara membawa pantun, saya juga akan menutup dengan pantun. Memang aku raiso. Ono tulisannya soalnya. Jalan-jalan ke kota baru. Jangan lupa membeli sepatu. Kalau ingin Oku Timur maju, di tanggal 27, coblos nomor 1. Menyala abangku. Insyaallah, alhamdulillah. Dari saya, apa? Bikin pantun lagi. Larang pantun pun. Si ciber kone piro. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan ditutup dibacakan doa tadi, maka berakhir pula acara kita malam hari ini. Oku Timur bersolawat. Semoga hajat, doa, harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita pulang ke rumah, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna lagi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل من يأتيك يوما طبيعا يلقى إماما كل من يأتيك يوما طبيعا يلقى إماما يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن يا للإيمان ولا تكون من الإرمان الوطن حب الوطن من الإيمان ولا
انهدوا إلى الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قم حي القيامة كل من يأتيك يوما قم حي القيامة pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan senyum bangkitkan bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitkan bangsaku Indonesia negeriku engkau benci kabarku siapa datang mengancammu terbinasa di bawah durimu siapa datang mengancammu terbinasa di bawah durimu izinkan ibu kami pergi berjuang di bawah Zahir